प्रथमते सबके नमस्कार। मैं आज बहुत सिरियास और बहुत दुखित कारण मैं बर्तमान एकाउंटेंट जेनेरेल ऑफिस गुवाहाटी थिया हो आसो। मैं इयाते आहिसिलु एटा काम लई पेलाई मोर मार काम लई पेलाई आहिसिलु। मोर देउताए सेक्शन एसिस्टेंट हिसाबत साम्पावती इरिगेशन डिपार्टमेंट काम करिसिल। तेखेते 2017 रिटायर होइसिल किन्तु तेखेते कैंसर हुआ कारणे 2024 ढुकाइसिल। तार पिছত तेखेतर मृत्युर पिছত मृत्यु हुआर पिছত मोर माये पेंशनटु पाब लागिसिल किन्तु आजिलके मोर माये पेंशनटु पोৱা নাই। आजिलके 1 বছর 2 মাহ गल এটা হুৰু মিস্টেক আছিল মানে मोर मार डेट अफ बार्थटु मिस्टेक आसिल जुनटु पेंशन बुकत आइसिल इयाते जुनटु डेट अफ बार्थ आइसिल इयाते मोर मार डेट अफ बार्थटु मिस्टेक এই হিসাবত আমি जुलाई माहत এইটো सेम অফিসত আমি এপ্লাই কৰিছিলো যোৱা जुलाई माहत কিন্তু আজিলকে হোৱা নাই। কিয় মামা আপনি কৈছিল বিটিআৰৰ মানুহ কোলে ফার্স্ট ক্লাস সিটিজেন আৰু সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন বলে। মই ইতিয়া বিটিআৰৰ মানুহ মই গুৱাহাটীত আছো। ইতিয়া খক আপনি আজি মই ফার্স্ট ক্লাস সিটিজেন না সেকেন্ড সিটিজেন सेकेंड क्लास सिटीजन ना फार्स्ट क्लास सिटीजन जुदि मैं फार्स्ट क्लास सिटीजन है तेतियाले मैं किय 4 बार बारे बारे आइब लगा हल। आजिलके किय मोर माये पेंशन पोৱা নাই। मोर मातो मोर देउता तो सार्विस दिसिल रिटायरमेंट हुआलके मोर देउताए এই আমার অসমৰ কাৰণে সার্ভিসটো দিছিল। তেখেতে মৃত্যু হোৱাৰ পিছত মোর মায়ে পেনশনটো পাব লাগিছিল কিন্তু আজিলকে মোর মায়ে কিতেও इतियालके क्यों पोৱা নাই कि आमी सेकेंड क्लास सिटीजन नेকি। আপনি তো বিটিআৰৰ মানুহসকলক কৈছিল যে বিটিআৰৰ ফার্স্ট ক্লাস সিটিজেন আৰু সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন আছে বলে কৈছে। মই সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন নেকি হিমন্ত বিশ্ব শর্মা স্যার? মই বিটিআৰৰ মানুহ মই অসমৰো মানুহ হয়। এতিয়া মই সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন নেকি? যদি সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন নহয় কিন্তু তৃতীয় হলে আজিলকে কিয় মোর মায়ে পেনশন পোৱা নাই? স্যার मैं आपनाक एटा रिक्वेस्ट करिछु जे आपनी उठी हुनकाले एइबिलाक कामटु ठीक करिब लागे नहले आमी बहुत दुख पाइछु आरो मैं एकलाई নহয় অসমত बहुत मानु আছে जुनकলৰ काम बहुत लिंदी হয়। किछुमाনৰ काम एक माह मान হয় किछुमाনৰ काम 15 दिनर হয় किन्तु आमार कामटु किय 1 বছর आरो 2 माह गल मोर देउता मुराटु किन्तु आजिलके किय होৱা নাই। गतिके सबे जाहाते हुनकाले पाय तार कारणे आपनि चिंता करक। दौरी थाकिले बहुत पैसा खरच जाय। इतिया मैं कक्राझारर मानुह मैं आपनाक सापर्ट करिसिलु एटा समयत कारण मैं भारतीय जनता युव मोर्चा कक्राझार जिल्लार सभापति आसिलु किन्तु আজি मोर बहुत दुख लागिसे। मैं 4 बार आहिलु इयाते এই सेम अफिसत एक दिन कक्राझार পৰা আহা যাওয়া কৰাতে কিমান যায় আপনি গম পায় না কিমান যায়। 4 बार গলে আকৌ এবাৰ আহিব লাগে বলে আৰু নেক্সট টাইম আহিলেও যদি না হয় আৰু আহিব লাগিব। আহিয়ে থাকিম নাকি আমি এনেকুৱা তেনেকুৱা আহিয়ে থাকিব লাগিব নাকি আমি? গতিকে সহায় কৰক আপনি অসমৰ ৰাইজসকলক আপনি সহায় কৰক। এনেকুৱা দৌৰা-দৌৰি কৰিব নালাগে। আপনি ইনষ্ট্ৰাকশন দিয়ক একাউন্টেন্ট জেনেৰেল তেখেতক ইনষ্ট্ৰাকশন দিয়ক যিমান আজিলকে কামটো লেন্দি হৈ আছে এই কামবিলাক যাতে সোনকালে হয় আপনি ইনষ্ট্ৰাকশন দিয়ক। খালি পুরা जाती हुनकाले करे आपनाक तो सबे बय करे आपनी तो बहुत ভাল मानु गतिके पेंशनर कामो आपनी हुनकाले कराई दियक। ठीक আছে धन्यवाद।